3 jours d'été, 72 heures. Bon, on va Bamada pointi kanbagaw fɛn fɛn sɔgɔlen don an na nin sanga in kɔnɔ ka daminɛ Kayi ka taa se fo Minaka fo ka taa se Kisalit an bɛ aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn k'an tɛ foli min na aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamaya aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa kunnafoniya ba minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ bɔ n'olu ye ka maaw wele ka na maa minnu bɛ n'u hakili juru canin bɛɛ kosɛbɛ an n'olu bɛna jɛ ka o kunnafoni ninnu sarada an ka todukan cɛnin na walasa aw ka se ka fɛn dɔ faamu o siranatigɛw la bi ni cɛba fila bɛ ɲɔgɔn fɛ ni olu bɛna jɛ ka masala bi kunnafoniya in kan ni o maa fɔlɔ ni o bɛna tali kɛ Usumani Mamadu Tarawele la ni o OMT UM5 RFP ani ka bila Kojo Tumadina ni ale yɛrɛ ye baarakɛ ɲɔgɔn ye n bɛna kuma di u ma komi bamananw ko cogo min na kuma ma ɲi da kelen na u ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an ka segin ka na don an ka babu kɔnɔ d'accord OMT salamu alaikum. Boko walaikum salam wa barakatuh ta'ala kefa. D'accord. Je veux la mina shaitan razim bismillah rahman rahim kala fo ka barkada ka selanga kira banka bi fana do ma do no etena ka bamala poinati a flebo ko fo o ka chesuru la ka were fo ka kono fundi to ko nyuma na ka malon fo ka chesuru no fo kanuna fo ka mene bolo fo la ka don tongono o yo fo le kan. Merci bien OMT. Merci. Ambi iyere fo kosobe iga chesiri la kadaka nga wele manasima tuma ibe isefa kasi amaya o yi faso koy adina di o yi faso koy ambi merci ini faso di maya merci la ngenyeshi tumani kojo assalamu alaikum wa alaikum salam kor bashite bashufu ite yira bashite yar alhamdulillah ko liga gregare ne bulu ga nyeshi anga aburi sanmo mani sanga ngono okay bago ama fle wa bela jelen fo maliko nani maliko ga comme il est trop gras sur ça on est trop ndoila donc on va faire un abonnement pour la vidéo numéro pour partager pour ça fana d'accord trop kurate surnom à la maison bakoroba lori ke bakoy ore bakoy bakoroba an fado d'accord wala an fleba ni sanga ngono amina ada okulu kan ka fogo kuna funi bafla be amulo andabna do mina ni ka o masala bi ni o kuna funi folo ni o betalike anga jamana chamaje yan fa krengrena la mopti marala krengrena la banka serki kono ambaye ka fogo dugu sababe o dugu sabab kono ambaye ka fogo ma kɛmɛ ani maa 30 ani 2 olu de bɔrɔnɛya u ɲina ka sababu kɛ maamurutilenw ka waleya dɔw ye an bɛna an da don la ni o bɛna tali kɛ Jalasagu mara ka taa se Jaweli fo ka taa bila Dɛgɛsagu olu localité 3 de kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɛra yen an bɛna an da don la ni ka o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ an ka bulonba lasigiden minnu sigilen don olu nɔ la n'an b'a fɔ olu ma ko membre du CNT ni conseil national de transition ye olu maaw ye lajɛ kɛ lajɛ min senfɛ n'u ye loi dɔ ta n'u b'a fɔ o loi ma ko loi électorale ni a kuma caya bɛɛ bi ani OMT an bɛna jɛ an bɛna an da maga o kɔrɔfɔ la fila ninnu de la ni ka o walawala an ka to dunkan cɛnin na walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na o siranatigɛw la an bɛ boli joona an bɛ don an ka kunnafoni fɔlɔfɔlɔ kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ an ka jamana Mopti mara kɔnɔna la ka taa bila ni localité 3 minnu fɔ sisan o kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko a yirala k'a fɔ kunna sini kana bila kununko la ko maa murutilenw n'o ye banbacilakaw ye olu taara bin ni dugu 3 kan ni ka taa maa caman bɔnɛ ani na fo ka taa se maa 100 maa 30 ani maa 2 ma an b'a ye k'a fɔ o ko in kɛra dusuma kasa ye mais bi kuma fɔlɔ n b'a di maa min ma ale yɛrɛ ye Mopti mara maa ye ni ale ye Kojo Tumani ye ale bɛ da don kɔrɔfɔ in na dɔɔni ni ka a walawala o la an bɛ sɔrɔ ka kuma di OMT ma ale bɛ sɔrɔ ka a basakili ci ni ka a bɛɛ lajɛlen fanfasiya d'accord
kujo yala kunnafoniyaw bɔra k'a jira k'a fɔ ko an ka cercle kɔnɔ dugu saba bɛ yen k'olu attaquera terroriste fɛ ni a taara bila fo maa 132 olu bɔnɛli la u ni na e yɛrɛ min ye Mopti mara maa ye yala nin waleya min kɛra e yɛrɛ fɔlɔ ka impression kɛra mun i kɛlen k'a mɛn. Bon Kulubali an b'a fɔ nin ko nin ye janfa ko dɔrɔn de ani ni i ma se ka kow basigi sen kan i b'i hakili to o la sinon n'o bɔra o kɔ nin ko in an b'a bila janfa min na nin kɔnɔ n'i ye k'a fɔ gouvernement kɔnɔ ye communiqué k'a jira an na k'a fɔ ko maa 132 o de fatura maa min fatura nin ko in hukumu kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ se k'a da hakɛ dɔn quoi ni Ala kelen tɛ parce que jateminɛ labanw kun y'a jira an na k'a fɔ dugu nin kɔnɔna na a cercle kɔnɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen olu y'a jira an na k'a fɔ ko maa min fatura a ka ca ni maa 400 bɔɲɔgɔnko ye maa 200 bɔɲɔgɔnko ye quoi 2000 personnes 200 personnes plutôt donc o ya jateminɛw y'a jira an na k'a fɔ a ka ca ni maa 200 bɔɲɔgɔnko ye hali sisan o maa 200 in kɔnɔna na a jira an na k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ b'u k'u somɔgɔw wele u t'u k'o sɔrɔ attaque in yɛrɛ a kɛra cogo jumɛn de an k'an da don o la fɔlɔ k'a walawala kosɛbɛ attaque in yɛrɛ a kɛra la nuit du 18 au 19 donc a kɛra samedi don ka dugusajɛ kɛ dimanche don o dugu saba in kɔnɔna na dugu fɔlɔ in n'o bɛ tali kɛ Jalasago la an ye k'a fɔ o alerte bɔra vers 16h comme ça ou bien 15h wagati k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko banbagaci wale kɛbagaw tun bɛ kɛ u kunda ni dugu kofɔlen in kan n'o bɛ tali kɛ Jalasago mara kɔnɔna na banbagaci wale ninnu cunna dugu in kan u ye attaque kɛ u ye maa caman bɔnna na ni ka taa n'u ka dugu ɲɛmaa yɛrɛ ye n'o bɛ tali kɛ chef de village la u taara n'o fana ye ani o n'a bɔɲɔgɔnko caman u ma dan mɔgɔ faga dɔrɔn ma u jirala k'a fɔ k'u ye tiɲɛni kɛ bitigi kunda mobili kunda an y'a jira k'a fɔ jateminɛw y'a jira n na k'a fɔ mɔgɔ min sigilen don a yɔrɔ la bɔra ni jajugu ye k'a jira n na caman ka mobili jenina mobili min bɛ transport commun kɛ voiture personnelle an y'u ye u caman jenina ni dugu kofɔlen na min bɛ tali kɛ adamaden ka bitigiw kɔnɔna na ka taa don adamaden ka nafolo kɔnɔna na ni k'u kunnafa fana ka taa ni mɔgɔw ka bétail caman ye bon u tilalen o attaque la an y'a ye k'a fɔ u y'u diriger fana min bɛ Janwel toujours cercle kelen kɔnɔna na an ye k'a fɔ attaque fana kɛra o yɔrɔnin bɛɛ la o dugu kelen fana kɔnɔna na nin bɛɛ kɛra dimanche don kelen in kɔnɔna na donc Janwel attaque in fana na a jirala k'a fɔ ko tiɲɛni perte en vie humaine fana caman kɛra o dugu kofɔlen fana kɔnɔna na ni ka tali kɛ nafolo kunda fana u taara ni fɛn caman ye n'o bɛ tali kɛ baganmisɛnninw na tuguni u y'u kunda o desugu kelen fana kan n'o fana ye dugu fitinin dɔ ye nin cercle kofɔlen kɔnɔna na an ye k'a fɔ attaque fana kɛra nin dugu kofɔlen fana kɔnɔna na maaw fana bɔnɛna u ni na fan bɛɛ. D'accord Kojo n ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ n ye kunnafoni dɔ sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ko nin waleya min kɛra localité ninnu na ko a alerte kun fɔra ka bila dɔw yɛrɛ ko kalo 1 ɲɔgɔnna dɔw ko dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna ko bɛɛ la ko faamaw ma ka kɛ ko sɛbɛnba ye population bolo yala o kɔrɔfɔ in i yɛrɛ y'o mɛn wa. Bon Kulubali nin kɔrɔfɔ in ne m'a mɛn yɛrɛ ne ye nin kɔrɔfɔ in ne y'a a cira ne yɛrɛ fana ma quoi nin kɔrɔfɔ in a alerte cira ne ma depuis le 18 juin an ye k'a fɔ an balimakɛ dɔ a ka page sigilen don kosɛbɛ a bɛ kunnafoni di dɔgɔnɔdugu kunkanko la n'o bɛ tali kɛ pays dɔgɔn page officielle kan n'i taara a ka page sanfɛla la i bɛ taa ye k'a fɔ a tun ye alerte min bila depuis le 8 juin 2022 k'a fɔ nin dugu kofɔlen min filɛ nin k'u bɛna attaquer ɲɛ b'a la nin kunnafoni a ye nin ci ne yɛrɛ ma par WhatsApp a bɛ ne yɛrɛ ka messager kɔnɔna na i y'a ye bi a seginna ka kunnafoni kelen fana ci ma k'a fɔ ko a ye alerte min kɛ ko vraiment ko malatandi dɔ sɔrɔla alerte in ko la ko vraiment jamana ɲɛmɔgɔw ma alerte in ta nin ba ye mais n bɛ min fɔ mɔgɔw ye an bɛ guerre min na guerre asymétrique de don faamaw fana tɛ se ka wuli joona k'u kunda dugu dɔ la k'a sɔrɔ information dɔ u ye information dɔ minɛ est ce que nin attaque in kɛlen n'an ka finitigilakaw tun taara directement nin localité in na est ce que o kɔlɔlɔ tun tɛna bonya ka tɛmɛ min kɛra in kan silaman faamaw bɛ se ka taa joona de an b'an ka autorité mɔgɔw wele n'u ye alerte min mɛn u kana ta a la légère ni ko kɛra wagati min intervention tɛ se ka kɛ o wagati c'est impossible ka dugu to sous le feu k'a fɔ ko armée fana bɛ taa mugu ci n b'a dɔn a bɛ kɛ guerre aveugle de quoi en quelque sorte a bɛna kɛ kɛlɛ kunfin kɛlɛ de quoi i jugu bɛ n'i ka mɔgɔw fɔgɔ i juguw fagatɔ la i fana bɛ n'i ka mɔgɔw faga o kɔnɔna na donc vraiment o yɔrɔ la an b'a fɔ an ka finitigilakaw ye n'u ye alerte ye nin page kofɔlen kan hali Ogosago attaque kelen hakili b'a la nin page kelen ye Ogosago attaque alerte bila dans les jours 1 mois avant l'attaque d'Ogosago
u y'a jira na k'a fɔ pays dogon officiel page dɔ bɛ Facebook sanfɛ ni yɛlɛla n'i ye pays dogon tapé a page bɛ bɔ donc animateur administrateur principal yɛrɛ o ye Adama Jango ye donc an bɛ foli bila nin yɔrɔ in na vraiment a bɛ kunnafoni min di attaque kunkanko la sur le pays dogon an b'a fɔ an ka faamaw ma n'u mana alerte sɔrɔ u kana minɛ ni basigi Ogosago attaque kelen a ye alerte bila 1 mois avant Ogosago attaque in an y'a ye a kɛra cogo min ni attaque in fana a ye alerte bila depuis le 8 juin 2022 attaque in kɛra kunankɔrɔ le 19 juin donc soit une écart de 7 à 9 jours donc o b'a jira n na k'a fɔ a bɛ kunnafoniw ta ba yɔrɔ ma wa a bɛ information sɔrɔ à temps réel donc ni attaque in kɔni mɔgɔ min fatura a kɔnɔna na halisa an b'a fɔ ko ala ka hinɛ u la sinon n'o tɛ kuma fɔta t'an bolo ni attaque in kunkanko la la montée de l'armée en puissance mɔgɔw kana miiri k'a fɔ fana ko nin bɛ se ka degun don a kɔnɔna na la montée de l'armée en puissance an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ in ye ko min ye kɛlɛ bɛ ban dɔɔni de an ka sigi na ni kɛlɛ nasugu fana peut-être depuis Barkhane y'a fɔ ko a b'an ka mɔgɔw ka kan d'a ma ne y'a dɔn ni semaine in kɔnɔna na n y'a fɔ nin plateau kelen kan an ka sigi ni attaque multiple ninnu ye an ka camp bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka dugumisɛnninw kɔnɔna na donc mɔgɔ min fatura an b'a fɔ halisa ala ka hinɛ u la. Amina ya rabbi d'accord merci bien Kojo Tumani i ka nin walawalali la an bɛ dugawu kɛ ala k'an fama ni ɲɔgɔnna jadi ma d'accord o la n bɛ ɲɛsin OMD ma OMD ni jadi kɛra an bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔ ka d'a kan maa caman tɛmɛ ni kɔ ɲɔgɔnna ni tora la an b'a danganiya ka kɛ jihadi ye ni mun binna ni dugu kofɔlen ninnu kan yala i kɛlen k'a mɛn i yɛrɛ ka impression kɛra mun ye fɔlɔ-fɔlɔ n'o ni an ka don an ka ɲininkali tɔ kɔnɔ. ala ka hinɛ tabagaw la ala ka yafa k'u ma u sara jamana ko de la fugariw de ser'u ma lasiw n dugu saba in jalasaku jaweli ani desɛkaku mɔgɔ 132 autorités ka foli la u ye minnu su ye fɔlɔ komi balimakɛ y'a fɔ ye cogo min na ni gouvernement ye su min ye parce que caman tununa dɔw ka u bɛ ka wele u tɛ k'a ta olu tɛ jate fo ka se waati dɔw ma sinon a ma fɔ o de fatura mais minnu su yera gouvernement bɔra ko kan parce que ministre saba bila ka taa olu bɛ lié la pour l'instant ka ko analyser tu vois ministre de la réconciliation o b'a délégation ɲɛma voilà lui la tête de la délégation o bɛ ka taa merci ka fɔ dɔrɔn wale min kɛra an t'a fɔ a balila na mais an t'a fɔ alerte ma kɛ mais armée attaque caman de 2 juillet ce dernier semaine attaque bɛ annoncé an m'a mɛn réseau kan mɔgɔw bolo armée t'a ta balo o b'a ta bala e b'a fɔ don min est-ce que u b'a kɛ don wa est-ce que a bɛ k'o semaine na wa dugumisɛnninw ka ca nin est-ce que effectif bɛ armée bolo ka dugumisɛnnin bɛ sécuriser wa an ka ɲininkali kɛ an kana décourager nin bɛɛ b'a la on a des problèmes d'effectifs n na o na m'a fɔ yan a bɛ ka yɛlɛnna a tɛ k'a ta ba la n bɛ ka réalité de fɔ o problème effectif bɛ se ka combler ni MINUSMA de ye MINUSMA bannen bɛ k'o baara kɛ MINUSMA k'a bɛ yan civil de kama anw bolo ni dugumisɛnnin ninnu MINUSMA de kan ka taa ninnu sécuriser ni nakun b'u la ni tokun b'u la o ye premier objectif ye mais an bɛ den la kuma dɔw man ɲi an bɛ kuma de ka mɔgɔw dusu faga an bɛ kuma de ka mɔgɔw lasabali an bɛ kuma de ka kow mada n kɛra ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an fana ka autorités ka fɛn ta fɛn min b'an kisi a ma sinon minnu bɛ information di u b'u jɔyɔrɔ la dɛ et puis information min c'est fiable mais minnu b'a ta bala mais minnu b'a kɛ u tɛ yen u bɛna dɔrɔn u bɛ tɛmɛ u bɛna annonce di tuguni u bɛna tuguni u bɛ tɛmɛ armée bɛ taa armée bɛ segin armée bɛ se ka to yen effectivité armée bɛ taa duguba kɔnɔ mais dugu mana jɛ a bɛ patrouille kɛ dugumisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ le jour que armée bɛ saliya dɔrɔn u b'a ta gosi n'a dun gosira k'a fɔ i bɛ girin ka taa ko dɔ kɛ c'est très mal vu ni min kɔlɔsi ɲumantoba a bɛ kɛ tiɲɛni ye maa min bɛ armée kɛ maa min bɛ armée kalan maa min tɛ fɛn dɔ la o tɛ se ka nin faamuya ala kɔni nin walejugu in s'an ma lasi dɔw fɛ i ko i bɛ armée de attaquer i m'o attaquer i bɛ taa baka civiliw ma i ɲɔgɔnna dɔw c'est pourquoi Nations Unies ka résolution n'u ko armée ye civiliw faga mais minnu bɛ ka ninnu faga ninnu ye jɔn ye ni maa kelen naani m'o faga a bɛ fɔ armée ye civil faga donc an ka bɔ piège dɔw kɔnɔ an ka bɔ yɛrɛko dɔw kɔnɔ ka autorités interpeller hali bi an ka dɔ fara cɛsiri kan wuli ka jɔ kan u ye déclaration min kɛ c'est très intéressant souvent ni ne tun b'an jɛ n ko kɛra an bɛ to kun fana an minnu bɛ yan information t'an bolo f'an bɛ to weleliw de la maa caman de bɛ yen Bamakɔ yan u ka dugu mɔgɔw de don u mago bɛ information na anw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ
an fa don an ka président don n'o ye ninnu tɔgɔ ye ale frère naani sara ko in na a bɛ yan mais a dɔgɔnin naani de ninnu tora la o n'a ɲɔgɔnna caman comme gouvernement ko a ye tile 3 tâche bila kɛ k'a ɲɛsin ninnu ma jamana ka drapeau ka jigin jamana bɛ den la c'est normal an kasarala de mais minnu binna u binna k'u to jamana défendre na parce que u ma boli u tor'u ka dugu yɛrɛ défendre na bingalikɛlaw taara bin u kan k'u bɔn u nin na u bɛ se ko la mais ala bɛ se ko la ka tɛmɛ olu n'anw kan mais jamana bɛ jɔ dɔɔni dɔɔni insécurité bɛ kɛlɛ dɔɔni dɔɔni nin man k'an saliya nin man k'an décourager nin kan ka dusu dɔ ka dɔ fara motivation kan k'a fɔ vraiment an bɛ ka dankuru la c'est pour que u bɔ militaire attaque la u bɛ ka baga civil ma u bɛ ka kɛ Burkina u bɛ ka kɛ Niger mais n'ala ka jɛ n'an bɛ taa an bɛ se hali bi an bɛ armée encourager olu ka jɔ nin cɛsiri la ka jamanadenw sécuriser olu ka priorité an b'a fɔ u tɛ ka kɛ u bɛ ka kɛ mais an b'a dɔn problème effectif bɛ yen u k'u teliya ka dɔ fara kow kan effectif ka se ka améliorer ka se ka an ta o de y'an ka objectif n'ala ka jɛ. D'accord, merci beaucoup OMT ɲininkali laban ɲɔni an ka bɔ nin baabu in kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ an ka jamanadenw ko population ko k'u ye armée alerté e bɛ se ka kuma jumɛn de fɔ à l'endroit de la population hali bi u ka danaya u ka kurakuraya an ka finitigilakaw kan n'u ye nin menace n'a ɲɔgɔnnaw ye u ka weleliw kɛ joona hali bi k'u encourager population bɛ ka kɛlɛ bɛ population fo hali Bamakɔ yan bi ni population ye alerte fɛn sugu dɔ bɛ alerte kɛ c'est très intéressant bi bi na complicité bɛ population n'armée cɛ an bɛ ala fo ka barika da a ye population fo wuli n'u jɔ koyi malgré que u ka vie bɛ danger la parce que ni mi kɔlɔsi ka alerte dɔw yɛrɛ kɛ ni armée mana joona dɔrɔn jarisiw b'i faga malgré tout ça population bɛ k'a kɛ ni kɛlɛ sali o ka sɔrɔ ni dugu cilen mɔgɔw b'u jɔyɔrɔ la mais u k'a faamuya ni problème d'effectif bɛ armée la souvent bɛ armée alerte u bɛ na ninnu ta attaque ko bɛ tunu u bɛ armée bɛna dɔw minɛ a tɔ bɛ taa mais le jour que n balimakɛ ye kuma fɔ a alerte don yɛrɛ la o depuis le 6 non ou le 8 alerte kɛra attaque ma kɛ le 8 a ma kɛ le 9 hier c'était le 18 le 19 là tu vois non ye distance ye tamu ta ni armée ka bɛ kɛ nin ba va-et-vient na u bɛ se ka u bila amicale la u bɛɛ bɛ armée b'o étudier souvent u b'an bila fili la an bɛ armée alerter u natɔ u bɛ se k'u attaquer armée bɛ nin bɛɛ étudier nin bɛɛ janfa de janfa min don armée bɛ se k'a yɛrɛ bɔ caman na ka dugu dɔw bɔ caman na mais a ma nɔgɔn ne y'a image dɔw yɛrɛ video ye dugu min a attaqué tuma min na u bɛ ka yɔrɔ dɔw minɛ mɔgɔ bɛ ka na edile bɛ yɔrɔ faga tuma min na marifacikan bɔra mɔgɔ bɛ k'a filmer a yɛrɛ yɛrɛ ɲini ka bon lakali ma ɲinɛ don makari ko don mais hali bi an kana saliya parce que n'an saliya dɔrɔn o jugu selen an na u b'o de nɔfɛ o k'an décourager ala ka n'o cɛ diɲɛ hali bi on doit être vigilant attentif courageux chaque fois n'a ye malentendu dɔ natɔ ye an kana bɛ kunnafoni an kana décourager à jamais sinon nin dugu in na mɔgɔw bɛ yen donsow bɛ yen minnu b'u yɛrɛ sécuriser malgré tout attaque ma bali jɔn da y'a se de jɔn tɛ se ka foyi kɛ ka tɛmɛ a se kan mais on doit être vigilant de continuer à aider nos forces de l'armée sur le terrain ka information d'u ma k'u kunnafoni k'u bilasira ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn an kana décourager dɔrɔn hali bi an ka dɔ fara courage kan an ka sécurité de don n'ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ inchallah. Merci beaucoup OMT an bɛ tasi bila kɛ ni ka taa numu to yɔrɔ ni i ko k'ale balimakɛ saba naani ko de tora a ma nɔgɔn dɛ mais ala mana mun kɛ o de ka ɲi tasi bila kɛ ka taa yɔrɔ an b'a fɔ ala ka ɲina taabaw la ala ka yafa kow ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o la an bɛ boli joona an bɛ don an ka baabu filanan kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ loi électorale ko ye an b'a ye k'a fɔ an ka jamana wasabulon min bɛ yen ni o ye conseil national de transition ye u ye sigi balilen kɛ don o ni ka loi dɔ ta adopté ni o loi ni o bɛna tali kɛ loi électorale la n'o ye kalafiliw ye kɛcogoya ɲumanw ye an b'a ye k'a fɔ a ko kɛn bɛ ka ampleur ta ni a kuma bɛ ka caya kosɛbɛ dugu kɔnɔ d'accord OMD ɲininkali fɔlɔ mun bɛ n bolo ni ka a tɛnkuwila loi électorale ko in kan yala an bɛ fɛ k'a dɔn loi électorale in a dalajɛ kɛra cogoya min na yala o y'a kɛcogoya ye jumɛn ye wa. a dalajɛ koma ma ka d'a ye ka sigi kɛra k'a ye k'a fɔ maa 118 au niveau du CNT n y'a faamuya o ye CNT ka niveau ye mais jusque an ka rappel kɛ ka kow faamuya
mun ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bi a sababu bɔra élection na o de ye ko tɔw fara ɲɔgɔn kan malidenw bɔra ka yɛlɛma ba ɲini an y'a sɔrɔ ala barika la bi o yɛlɛma an man ka sɔn a ka ta otage la maa dɔw fɛ minnu bɛ fanga kɔrɔ la minnu tɛ Mali ka ɲɛtaa la fɛ ala ka n'a cɛ janya bi an bɛ den la armée bɛ ka monter en puissance o tɛ wale walima an bɛ fɔn ka ɲɔgɔn na kan ni ɲɔgɔn cɛ ka transition déstabiliser jugu k'u sago sɔrɔ ala k'an bɔ o kɔnɔ mais o t'a yira an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana ɲɔgɔn de ta ye a bɛ kɛ jamanadenw sago de ye loi électorale a kɛra cogo di an k'a fɔ mɔgɔw ye an ka ko ta susi la minnu bɛ ka mɔgɔw lafili les soi-disant membres du CNT maa dɔw bɛ yen u nana cogo min na an b'a fɔ wa CNT yɛrɛ kɛra cogo min na a commencé cogo min na bi an bɛ don a da la k'a fɔ mɔgɔw k'a faamuya il est temps où se dit la vérité organi inigi hakilina a bɔra maliyɛnw na depuis le temps de ATT laɲini don o ka kɛ an ka bɔ élection taabolo kɔrɔ kɔnɔ parce que a bɛ ka kɛ tiɲɛni ye élection danaya t'a la bilen maa dɔw bɛ ka ta otage la surtout n'i bɛ fanga la a bila man di fan fɛ e bɛ jɛmɔgɔ imposer an ye commission Daba Jawara ye o bɛnna ni ATT ka kow ye ɲɛnama kɛra la i bɛ ka avait tenté k'a kɛ a ma se k'a réussir anw ko transition ye waati ye waati min na maa minnu bɛ fanga la ils sont neutres u bɛ se ka organe unique kɛ jamanadenw b'u yɛrɛ ye mun kɔnɔ an ka taa élection libre et transparence la ni transition bɛ ban o de bɛ transition ka kunnadiya da kɛnɛ kan o kama an taara taabolo yɔrɔnin na a kɛra fɛn ni septembre ni m'a fili o tun bɛ yen média caman tun bɛ yen taabolo yɔrɔnin kɛra 2 jours kɔnɔ maliyɛn bɛɛ tɛ hakilina di yen n'a unanimité an bɛnna an ka organe unique kɛ EJ in bɔra yen de autorité indépendante de gestion des élections le moins est jama fanba bɛ n'o de kan a ko in bɛ kɛ cogo di fiya ye fɛn fɛn loi don ni gouvernement taara n'a ye CNT la gouvernement m'a élaboré dɛ maliyɛnw bɛnna mun kan tableau yɔrɔnin na gouvernement de ta décembre à partir de 6 décembre ka taa n'a ye CNT la o ka loi voté la loi passera conseil des ministres fait signé par le président de la transition son excellence colonel Assimi Goïta mɔgɔw ka ko ta sira la loi in kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ maliyɛnw ko an ye depuis 91 ka na 92 la démocratie nanen fanga limitera parti politique la non fanga ye jamanadenw de ta ye a bɛ kɛ jamanadenw de kan wa jamanadenw de kan ka fanga kɔlɔsi donc k'a fɔ parti politique de bɛ élection organiser ayi jamanadenw de kan ka élection organiser élection bɛ kɛ jamanadenw de kama wa jamanadenw de kan ka kɛ mais maa minnu n'i kɛra parti politique o ka ɲi mais est-ce que parti politique kelen de bɛ fanga ɲini wa jamanaden suguya bɛɛ bɛ se ka fanga ɲini ni fanga ɲini ka di ye ni jamanadenw ka danaya b'i kan munna an t'i choisi o de kama n'i y'a ta k'a kɔlɔsi en 2002 Amadou Toumani Touré les civils a démissionné ka bɔ tenni na ka kɛ civil ye a ye kala fanga ta parti politique ɲɛna u kan wa u yɛrɛ farala ka deuxième mandat la k'a la passer tuguni parce que mɔgɔw tun y'a sɔrɔ mɔgɔw ka danaya bɔra parti politique kan an ko lɔgɔni in na lɔgɔni inigi min bɛ ta a ka kɛ indépendant ye politique fiɲɛ foyi ta kana don a la pour que namara ka ni fɛnw kana don a la a unanimité parti politique bɛ u sɔnna a ma bɛɛ sans exception mankan yɛrɛ ma kɔ la wa a tacogo bɛ kɛ cogo di maaw ko n'a bɛ taa an ka kɛ appel à candidature ye mun bɛ mun dɔn o ka bila o la maliyɛn k'a fɔ dɔrɔn de ne ye président ye n bɛ maa 5 ta ka bila la n bɛ n ye assemblée président ye n bɛ maa 2 ta ka bila la n ye premier ministre ye n bɛ nin ta ka bila la anw ye parti politique ye anw de bɛ don a la an ka bɔ o kɔnɔ an ka kɛ maa ye maa min bɛ se ka dɔn bɛ maa mun na maa 9 ka ko ye o maa 9 in bɛ taa appel à candidature ɔ jɔnni b'o appel à candidature jɔnni b'o gérer an ka maa 7 o maa 7 o bɛ choisi cogo di a fɔra premier ministre bɛ maa 4 choisi président du CNT bɛ maa 3 choisi o maa 7 tout talen dɛ o bɛ di président de ma président de b'a layɛ ni mun n'a ka kan n'a mɔgɔ man d'a la ou bien n'a dutigi maa min na a b'o bɔ a la a bɛ remplacer mɔgɔw ka ko ta t'o la yɛrɛ n bɛ ka ko in procédure de fɔ a ɲɛ kan a sera tilen de kan mɔgɔw k'a faamuya an bɛnna kan an dalen tɛ bi ɲɔgɔn na parce que bi an b'an kalo je jure tu jures sur quoi an t'a dɔn wa ni bilala baara la i tɛ se k'a kɛ jamana bɛ ka janfa jamanadenw bɛ ka janfa donc maa 9 in n'u nana u b'u kali u ka diinɛ la croissance la ça veut dire que n'i ye silamɛ e b'i tɛgɛ da kuranɛ de kan k'i kale n'i ye chrétien e b'i tɛgɛ da bibiliw kan k'i kale n'i ye bamanan ou bɛ jo de sɔn an bɛ ni jo b'i tɛgɛ da kan k'i kale i y'a janfa jo kana to i la jamaw bɛnna kan parce que policiers ye mun kan an ka kɔrɔ président kɔrɔ ye mun kan an ka kɛ an kana bila ɲɔgɔn na piège la
silamɛw y'a fɔ chrétiens y'a fɔ bɛɛ sɔnna a ma an y'o don a kɔnɔ ninnu kɛra loi ye an k'o ka élection minɛ gouvernement na gouvernement fan dɔ bɛ élection organisé o tun ye ministère des collectivités territoriales a bɛ di EJ ma CENI ka baara bɛ minɛ k'a d'a ma ani l'autre déjà ka baara bɛ minɛ a bɛ d'a ma o saba ils sont indépendants k'u ka baara kɛ n'u sigira président ka foyi tɛ bolo kan mais u bɛ rattaché président la république la a ye taa loi kalan o ni loi jumɛn bɛ yen an y'a ta k'a di maa ma ni loi jumɛn bɛ yen maa jumɛn bɛ boli nin kan maa ko jumɛn bɛ nin kɔnɔ jamanadenw de nin décidé an y'a mɛn k'a fɔ o premier ministre yɛrɛ kɛ puissance y'a kɔnɔ a kelen b'a bɛɛ gérer yɔrɔ kelen na premier ministre tɔgɔ bɛ fɔ o ye minnu bɛ kɔlɔsi min bɛ sigi ka minnu bɛna kapɛla candidature kɛ ka mɔgɔw désigner a bɛ na ni choisi n'a ma ɲi o bɛ bɔ a la anw de y'a fɔ a don maliyɛnw CNT ko bi an bɛ don min na bi kuma bɛ premier ministre nɔfɛ il est politique est ce que an t'o yɔrɔ minɛ premier ministre la an k'o di président de la transition ma ma baasi y'o la dɛ ne bolo ko jɛlen dɛ ni intention wɛrɛ t'o kɔnɔ mais a fɔra o premier ministre n'an m'an kɔlɔsi o de bɛna élection organiser o maa 9 min bɛ choisi premier ministre de b'a 9 choisi o premier ministre ko o mɔnikɛlaw da bɔra élection na sɛnɛkɛlaw da bɔra la jagokɛlaw da bɔra la an y'a mɛn mɔgɔ min y'a fɛ n'u sara bɛ CNT la a y'a fɔ Mali téléso dɔ la bi a fɔra politicien de da bɛ bɔ nin organisme unique la a bɛ di jamanadenw de ma patron de ka namara ka bon wa maa minnu bɛna fana b'u kanu ka diinɛ de la dɛ ko in jɛlen a taa fan yelen a nafa yelen mais an y'a yata maa dɔ arrangé maa minnu bɛ élection fɛ hali bi entretien territorial ka organiser olu b'o de maîtriser depuis 92 suyɛli bɛ kɛ u gagné u ma gagné u bɛ yirini fɔ u bɛ passer an ko ka système kura de nati hali an ko ka vote électronique a b'a kɔnɔ ka don a la u y'a bɔ a la c'est très important pour que cɛsɛli ka nɔgɔya pour que namara ka bɔ a la. D'accord OMT maa caman ye yɔrɔ dɔ souligner ni k'a ye k'a fɔ ko maa 100 maa 10 ani maa 8 olu de ye loi adoptée contre 3 personnes ko yala démocratiquement yala o bɛ kɛ cogo di. démocratiquement o y'a ye non il faut qu'on ka don ko logique la CNT yɛrɛ sigira cogo di CNT min sigi tuma min na a sigira décembre de a sigira bandaw de fɛ ani Mutarawani o y'a sɔrɔ transition olu de b'a ɲɛmaya la Assimi tun ye vice président CNT nana an bɔlen charte de y'a recommandé a fɔra CNT la maa dɔw de bɛ don faut que maaw k'a faamuya CNT la maa dɔw de tun bɛ don o ye entité dɔw citera militaires b'a la M5 société civile ani parti politique yɛrɛ u y'a répartition fɔra a bɔra CNT la an y'a ye maa qualité saba an bɛ se k'a fɔ groupe saba ye yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ minnu ma recommandé minnu ma a caman ma recommandé par la charte de la transition ani o yɛrɛ t'an fɔra décret viola a kumani an yɛrɛw kɛlɛ anw ye kuma caman fɔ maa sugu jumɛn fɔlɔ maa minnu ka surun sɔrɔsiw la n'olu ye fanga daraki olu ka maaw ta k'u don o tun recommandé la a kɔnɔ o bɛ yen maa filanan ye maa sugu jumɛn maa minnu ye M5 janfa coup d'état dusɛjɛ minnu y'u cuni jamana hakilina ye i b'a fɔ Musa ninnu kɛ Anabila Mani Mayiga ninnu u caman minnu ye M5 janfa ka boli dɔrɔn ka taa ɲinɛ kɛlɛ liti kɔ coup d'état kɛra bi o su taara si Kati faut-il le nom hein non an tɛ siran mɔgɔ ye an ma réalité de dɔn même k'u to M5 kɔnɔ olu de tun M5 ka débatw erreurs arrêté ka taa di an jugulakaw ma n'o ye IBK ka mɔgɔw ye an y'o bɛɛ kun u tulo b'an na u ka bɔ u ka démenti il est temps qu'on se dise la vérité maa minnu bɛ CNT kɔnɔ à quoi ils sont capables d'aller où n'an m'an kɔlɔsi maa filanan ye maa jɔnni ye maa sabanan ye maa jɔnni ye minnu tun tɛ M5 fɛ minnu tun tɛ transition fɛ n'o ye RPM ye n'o ye ADEMA ye minnu tun bɛ IBK kɔ en grosso modo olu taara a y'anw dɛmɛ comme an y'aw ko don M5 na anw m'aw dɛmɛ ka M5 kɛlɛ CNT sigira ni maaw de dɛsɛ kɛlen nin transition sɛlɛ y'a dan na de militaires sera anw ma hakilinaw ma u sɔnna u ye fili kɛ an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛra rectification ye ni mɔgɔw hakili b'a la u taara nɔfɛ f'an ka siège la Balalabugu an taara Kati an sigira ka kuma bɛnɛ kan tilenna ka tiɲɛ kan problème b'an bolo an y'o fɔ les 10 recommandations du M5 RP an y'olu da tabali sanfɛ u y'a accepté u k'an ka bila en application n'an yɛrɛ bilala premier ministre la an bɛ se k'a kɛ an bɛ se k'a kɛ an b'o baara de kan maa minnu fana tɛ jugu la o
u votera ka da kun ne b'a kun dɔn bi t'o kuma dɔn u votera an ka to système kɔrɔlen kɔnɔ parce que olu nana ye min ye transition kana réussi bi olu nana ye min ye transition ka déstabiliser nin ma daminɛ bi n bɛna CNT ka wale damadɔni fɛ n bɛna faamuya CNT la maa sɔrɔla CNT kɔnɔ mun bɛ bɔ ka premier ministre déstabiliser mun bɔra ka Mali transition déstabiliser Issa Kaw Jim a minɛnen a ye walekan ma bɛn sariya kɛlen k'a nɔ minɛ CNT ye résolution dɔ ta o à la tête de leur premier vice-président Acharik a minɛna o k'a bila avec sans condition o lendemain président ye décret bɔ ka gɛn ka bɔ CNT la n'o hakili b'a la nin CNT kelen n b'a sɔrɔ o la ala ma mɛn a yɛrɛ tentative d'assassinat oui tentative de coup d'état min kɛra assassinat n'i ye décret kalan ka ɲɛ i b'a faamuya ni gouvernement ka déclaration kalan plutôt i b'a faamuya a yɛrɛ nin CNT kelen de kɔnɔ fo bi CNT m'a condamné o fo bi i b'a condamné maa de b'a kɔnɔ minnu bɛ fɛ ka bi CNT kɔnɔ maa caman kɔnɔ minnu bɛ fɛ ka transition déstabiliser CNT kɔnɔ a caman u fɛla wa ye k'a dɔnne dugutigi kɔrɔ o tɛ dugu kura ɲɛnen fɛ parce que n'a ɲɛna ale ka kota de bɛ dɔn kunun a ye tiɲɛni min a bɛ dɔn kunun donc malidenw de wulila premier ministre t'a yɛrɛ ma peuple l'a dit M5 de choisira ye kɛlɛ kɛ olu y'a désigné bi ni wale bɛ ka kɛ bi maliyɛnw de ka laɲini don n'a ma ɲɛ a bɛ bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ olu y'a bɔ a la par exemple n bɛ exemple d'i ma ni donna fɛn kɔnɔ u ye fɛn yɛrɛ kota falen fɔlɔ au lieu de 9 u taara n'a ye 15 ou à 17 la et puis ka procédure falen o ni premier ministre bɛ ɲɔgɔn ye a fɔra k'i kɛlɛ ka cohérence la ça veut dire i bɛ diinɛ min na k'i kɛlɛ o la o ni premier ministre y'a ta otage la olu bɛ ɲɔgɔn ye sa la mun o bɔra a kɔnɔ depuis o bɔra a kɔnɔ danabaliya nana parce que an b'a dɔn mɔgɔ minnu nana a kɔnɔ n'u y'u kale anw dalen bɛ ala la o an b'a dɔn n'u m'a kɛ kɛcogo ala b'u minɛ u b'a bɔ a kɔnɔ parce que u dalen t'u yɛrɛ la de parce que jogo ɲuman t'u la u ma deli ka fɛn kɛ jamana in kɔnɔ mun ye ɲuman ye donc an ka hakili to ninnu na minnu votera jago bɛ voter parce que olu nana jamana déstabiliser de kama a caman m'a fɔ a bɛɛ dɔw bɛ voter parce que u ka yeta don u m'a faamuya an ye ko in procédure la ɲɔgɔnfɛn don lebu don bi Mali transition mɔgɔ bɛ bɛn na institution saba de bɛ minnu ka transition gérer présidence gouvernement ani CNT n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ aw ni maa wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na kɛnɛ ma a bɛ diɲɛ ɲɛ dɔw la waati ɲɛ dɔw la jamana min n'a bɛ amadu la ni fɛn dɔ n'a ma bɛn ne bolo aw t'a sigi ka kuma ka bɛn kɛ ko la mais ne y'a b'a publier k'a bɔ télé la k'a ye komi ɲagata ko yɛrɛ b'a kɔnɔ n t'a siɲɛ fɔlɔ o n t'u siɲɛ filanan o premier ministre ka page o page CNT la u b'a attaquer verbalement donc mɔgɔw ka hakili to nin n'a ɲɔgɔnnaw la. kɔrɔfɔ ninnu hakili la faamuyali sɔrɔla la kosɛbɛ o la an bɛ ɲɛsin Kojo Tumani ma Kojo Tumani yala loi électorale mun adoptera CNT la yala faranga b'i bolo ka fara ONT ta ninnu kan ka d'a kan ale y'a bɛɛ fɔ ka ban yɛrɛ. Bon, Kulubali, je ne suis pas juriste, je suis magistrat, je suis loi kalambaga. Mais il est malien. Mais il y a façon de bon loi quoi ni ma son loi quoi il y a fama loi quoi est fait na sugu mais la loi n'y a tagale a quel nom de ka fantan ni toro quoi par exemple ne loi ta ko service médiatique là comme aussi kana kuma ne e mai iga direct lancer follow abejon impacté ça impacte qui ni loi ta service médiatique là comme aussi kana direct lancer ne ka ne Kulubali ka direct ma lancer follow abe jon ne arranger abe min be service médiatique kundala abulu de arranger est ce que abe malien be arranger ou loi ate malien be arranger ne loi ta ko saga suyen ka dabla Mali konnana abe jon ne arranger bagamara la abulu de arranger mun te bagamara est ce que abulu arranger abe zon arranger ate zon arranger bon la loi c'est fait toujours pour discriminer certains quoi. La loi n'est même pas équitable. Loi c'est ça qui fait équitable quoi. Loi pas prise de position de quoi. Ni loi comment mettre prise de position de kana sika ou la. Loi ou loi beta prise de position de abe parti de défendre parti de théorie comme abe fort nanga benganski wala sami dona na taula ni kana sika ni kana sika. Bon ni loi électorale comme ya boraga fort. Moi je suis pas contre la transition. Mais la hakilanta de fort transition ko inchallah. Bon, en terminant une phase une phase de propagande de loi nous transition ne akla na kumbala minte loi ko quoi transition na kune kasika sécurité ke amma ko be sécurité la ni wakati na amma ko te prise de loi ni na puisque uli agira ka fo ko ni CNT mo ne boraka adoka communication la main
a ka fɔtaw la a y'a jira k'a fɔ k'olu ye nin kɛ walasa malidenw kana se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ne hakili la ni prise de position taara u ni ala cɛ n'u ye prise de position mun ta u ni ala cɛ k'a fɔ ko mali de bɛ se ka sécuriser u k'o loi ta a bɔra k'a da maga loi dama dama na a ka interview kɔnɔna na n bɔra k'o loi ninnu mɛn i n'a fɔ ka kunnafoli ta ka i kali i ka diinɛ kan bon n'an ko an bɛ nin ko ninnu kɛ an bɛ na à la base des sources à la base des sources an bɛ na duguma de ni e y'a mɛn ko i bɛ loi signer k'a fɔ ko i b'i kali i ka diinɛ kan o k'a sɔrɔ e yɛrɛ don kan i y'i kali i ka diinɛ kan o b'o jira fɔlɔ dɛ donc an kana k'o sɔgɔbɛ sɛgɛbɛ n'an ye k'o sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ an bɛ taa bɔ fɛn wɛrɛ de kan mali in kɔnɔna na défaut bɛ bɛɛ la quoi défaut bɛ bɛɛ la est ce que président sigitɔ a y'a kali a ka diinɛ kan ɲininkali bɛ kɛ mali président jumɛn de sigira min y'a kali a ka diinɛ kan fɔlɔ ayi min y'a kali a ka diinɛ kan kuranɛ kan ayi président n'a ye o ma kɛ ayi depuis 92 ka na bila bi la k'i kali i ka diinɛ kan président serment na kɔni i bɛna serment ta voilà serment prêté tu dis tu jures sur quoi n y'o de fɔ quoi voilà an k'o de loi la an k'o de ko don a la voilà k'o loi don a la n'o bɛ don a la an bɛ retourner à la base Assimi fɔlɔ k'a kali a ka diinɛ kan fɔlɔ premier ministre k'a kɛ voilà an bɛ loi équitable fɛ nous sommes contre personne merci o de bɔra la voilà donc n'o loi bɛ bɔ a la olu y'a bɔ a la k'a da kun dɔ de kan puisque n'o loi bɛ don a la an bɛ segin Assimi fɔlɔ ma jamana ɲɛmaa e k'i kali i ka diinɛ kan e ye silamɛ ye i kali kuranɛ kan Haidara ye nin kuma fɔ ka ban an ka foli b'a ye nin yɔrɔ la a ye nin kuma fɔ ka ban pewu depuis 2012 a ka wajulukanw ye nin de ni maliyɛnw kun ye nin lamɛn an kun tɛ se nin yɔrɔ la dɛ o tun b'a sɔrɔ nin loi kun sigira a lamɛnna minnu bɛ fanga la u y'a lamɛn a t'u arrangé u m'a appliqué mais bi comme anw m'a la an y'a lamɛn an bɛ fɛ k'a bila en application o kan ka sigi nin kan an bɛ Assimi Goïta de wele fɔlɔ ale fɔlɔ k'a kali a ka diinɛ kan e min ye jamana ɲɛmaa ye e pere k'a waleya kɛ fɔlɔ n'o waleya kɛra CNT mɔgɔw tɛ se k'o loi violer devant le public sariya kunda dɔ la k'a fɔ k'olu y'a kɛ ka da nin kan u y'a kɛ ka da nin kan n'an ma a fɔ o ka bɔ an ka jamana ye puisque Mali tɛ mɔgɔ kelen ta ye dɛ an tɛmɛna o ko o phase ninnu kan kojugu i y'a faamu Mali tɛ mɔgɔ kelen ta ye an tɛmɛna o phase ninnu kan n'i ma ɲɛ i bɛ ko kɛ i fɔlɔ k'a kɛ jamanaden tɔw k'a ye an k'a kɛ an tɛmɛna nin loi de propagande ko ninnu na u ka fɔtaw fana na u y'a jira n na k'a fɔ ko loi kɔrɔ in na ko premier ministre kelen tun bɛ mɔgɔ 4 de choisi donc Mali fana kɔnɔna na an ka kelen fɔ ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔna na ni fɛn mun choisira jamana ɲɛmaaw fɛ o rejeter ma nɔgɔn dɛ olu y'a bisigi k'a fɔ ni premier ministre y'o mɔgɔ 4 choisi ka taa nin jɛkulu in kɔnɔna na n'o mɔgɔ 4 taara jɛkulu kɔnɔ dɛ awɔ u y'o de fɔ mais c'est faux u tɛ jɛkulu kɔnɔ maa 4 min bɛ choisi n bɛ expliquer i y'a faamuya k'a fɔ premier ministre maa 4 CNT président t'o tɔgɔ fɔ dɛ o ye maa 3 ye o ye maa joli ye maa 7 o maa 7 bɛ na sigi sisan appel à candidature kɔrɔlen n'an bɛ ko o kɛ an bɛ maaw de u ka choisili bɔ a la tableau ko an ka kɛ mun m'a dɔn sa an kana kɛ dɔrɔn nin ka di ne n'o ta o maa 7 bɛ sigi minnu bɛ appel à candidature de bɛ kɛ n'o kɛra sisan maaw tɛna n'u ka dossier yan olu de bɛ dossier in fɛrɛfɛrɛ maa 9 minnu n'a ma ka kan k'olu choisi mais o maa 7 in na ni premier ministre ye 4 choisi président CNT ça va choisir le deuxième mot revient au président de transition ale de b'a la conseil des ministres la n'a y'a sɔrɔ olu maaw la enquête morale kɛr'u la n'u tilen n'u jɛlen don ni parti politique t'u la a b'u ta donc an y'a ye k'a fɔ mais o b'a sɔrɔ o yɔrɔ bɔ a la o premier ministre bɛ maa 4 choisi awɔ premier ministre bɛ maa 4 choisi an k'a bisikiya k'a fɔ premier ministre ye maa 4 mun choisi prise de position t'olu la olu ka taa o loi kelen na minoritairement o loi voté yɔrɔ la qui aura plus de voix an b'a ye k'a fɔ an ka jamana in na an ka ko kelen fɔ mɔgɔ ye choisissement n'a fɔra ko fɛn ka choisir a tɛ choisir de façon équitable et honnêtement o ma deli ka kɛ Mali in kɔnɔna na o de la an ka choix bɔ a la an y'a décider ka choix bɔ a la Mali in kɔnɔna na ni premier ministre ye 4 choisi o 4 bɛ taa an kana siga don o la fɔlɔ ni premier ministre ye 4 choisi n'o 4 taara o 4 mun bɛ loi voté walima o 4 mun bɛ ko sigi sen kan jɔn ka voix bɛ taa kosɛbɛ yen yɔrɔ la premier ministre ka voix de tɛ taa o yɔrɔ la u y'a jira an na k'a fɔ ko non olu bɛ voix fanba di président transition ma ko président transition yɛrɛ ka mɔgɔba choisi donc n'ale ye majorité choisi o b'a jira an na k'a fɔ u yɛrɛ ka fɔtaw la dɛ ko ni président transition ye majorité choisi ko kɛlɛ tɛ se ka bɔ a kɔnɔna na puisque bi bi in na mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn président ka transition yan'a ka na transition ɲɛma na politiquement tɛ parti politique la an ma deli ka mouvement kɛlɛ la donc n'ale ka maa choisilen don jamana ba bɛ se ka sigi o contexte kan donc mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn Sokɛli dans l'historique a ye min jugé an t'o mɔgɔ jugé n'a ka historique ye donc an kana don fɛnw la ka mɔgɔw sɔgɔbi sinon an bɛ bɔ ni ko wɛrɛ ye Mali kura ko in na min bɛ divergence créer ni an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye n'olu yɛrɛ ye nin ko ninnu kɛ vraiment a b'an dabali ban kosɛbɛ minnu yɛrɛ jamanadenw sigilen don ko vive la transition
aw yɛrɛ bɛ loi mun ta n'aw sera ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o b'a jira na k'a fɔ halisa malikura komi an bɛ k'a fɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔfɛ n'an tɛ fɛn min dɔn dɛ ni fɛn wɛrɛ dun b'a kɔfɛ Assimi Goïta a k'a janto gouvernement in na a k'a janto CNT in na a k'u disoli a ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye minnu bɛ baara kɛ ni jamana hakilina ye jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo natigi ma fɛn na kɔrɔba merci no ka kuma dɔ détail ka expliquer avec kuma laban cɛ mɔgɔw k'a faamuya hein ok avec plaisir inchallah ayiwa Kulubali o ɲɛna kosɛbɛ kumakan laban min bɛ n bolo n m'a fɔ maliyɛnw ye il est temps que an ka ɲɔgɔn ka historique ta tali dabila ka exposer sur les plateaux il est temps que an ka fɛn min tɛmɛna kɔrɔlen an k'olu bila an ka jɛ ɲɔgɔn kan walasa jamana in a ba bɛ se ka sigi cogo min na sinon k'an tant que k'an to an bɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔbɛ basigi tɛ se ka na jamana in kɔnɔna na tant que an bɛ ka ɲɔgɔn ka historique bɔ k'a da lɛfɛ kan tant que an bɛ ka bɔ ɲɔgɔn ka ancien dossiers ye k'u dada ko karisa baara nɔ kun ye karisa baara nɔ kun ye jamana tɛ jɔ ten dɛ an ka ɲina nin bɛɛ kɔ min bɛ nale an ka baara kɛ n'o ye walasa jamana in ba bɛ se ka sigi cogo min bɔkɔrɔba an fa an bɛɛ fa ye aw ka se ka dakurunya laban ma n bɛ kuma dɔ éclaircir mɔgɔw k'a faamuya k'a tilen loi électorale jamana bɛ mara jɔn ye jamanadenw fanga min ni jɔn kan jamanadenw jɔn bɛ bɔ ka taa voter jamanadenw ça veut dire que loi kan ka kɛ jamanadenw de kan a man ka kɛ kojo kan a man ka kɛ kan a man ka kɛ kan kojo de fɔ a ka kuma kɔnɔ o de to a fɔra loi in na a fɔra de n'i tɛ parti politique fɔlɔ e date don kala t'a la o tuma parti politique jamana gestion bɛ d'olu dɔrɔn de ma wa an ko de jamana gestion bɛ di jamanadenw de ma u ye nin don an kunna 92 n'i ye constitution ta k'a lajɛ o démocratie u y'a défini cogo di kojo y'a définition fɔ an ye au pouvoir du peuple on parle le peuple pour le peuple u m'a fɔ ten yan ɔ peuple ye fɔra la parti politique ye fɔra yan mécanicien de fɔra yan étudiant de fɔra yan o t'an bɛɛ de ya mun aw bɛ dɔ bɔ a la o dɔw o non ne ye Solomani de ka kuma n'i y'a lamɛn a ko o kun tɛ di kuntigi kɔ kuntigi ye jamanadenw de kun ye jamanadenw de aw de bɛ fanga ɲini fanga min ɲini anw de kan anw de sago bɛ kɛ e ko ayi o jamanadenw k'u sen bɔ fanga ɲini na an ka taa di parti politique ma ça veut dire non o ye fili kuma de an kana don mɔgɔw namara kuma kɔnɔ n'i y'a ye bi transition yɛrɛ kɛlɛ la an bɛ transition kɔnɔ bi parce que parti politique dɛsɛra de sinon mais militaire tɔw ka fanga ta u k'u kɔlɔsi u bɛ kojuguba de fɔ nin na ale yɛrɛ jurusitɔ ale bɛ CNT kɔnɔ CNT min dirigé don par un militaire a bɛ ka poste politique de jouer ne ko fanga ka di parti politique ma mais militaire tɛ se CNT président ma mais militaire tɛ jamana président ma nin ye fili kuma ale da ça veut dire que dɛsɛ dɔ de ye an siri nin kɔnɔ dɛsɛ jumɛn fili yɛrɛ kunun baaraw la fili sugu jumɛn an ye fanga kalifa minnu na an k'olu dɔrɔn ka gérer u y'a gérer a kɛra échec ye mais bi an bɛ an yɛrɛ y'a kɔnɔ maintenant an ko o k'o de modifier modification fɔra mun na o de fɔ kojo ɲɛna an ko de zena minnu bɛ don nin ko in kɔnɔ an ka kɛ appel à candidature fɔlɔ fɔlɔ o parti politique a ye namuru di société civile a ye namuru di président min di assemblée min di an ko ayi o ko jɛlen tɛ cɛ o ye parti pris ye mais appel à candidature vraiment kojo ka dossier ka ɲi espérance b'a la il le mérite a ka ta wa n'a taara a taara kun min na il tɛ se ka bɔ ka gulo i ye fonction publique ye ɲinan a kɛra ka tila ka révéler note bɔ minnu y'a sɔrɔ minnu m'a sɔrɔ i ka taa lajɛ n'i ma sɔn i ka écrit kɛ note ka yir'i la o de ye transparence o de ye danaya ye n'an ko anw nana malokura kama mais anw yɛrɛ jɛlen tɛ an tɛ ka ko kɛ ko jɛlen est ce que danaya kan ka tanga d'anw kan n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ transition an mago tɛ fufufu la olu la an minnu ka bon an ka bɛn an minnu ka transition sini ne yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn kɔ bila est ce que laban b'o ko la an ye wara ta kuma dɛ wara ye jɔn de ye faransi k'o ta kuma k'o humilier k'o malo yira diɲɛ na an yɛrɛ dama dama bɛ ko la ni wara jugunen sera an ma a ma ɲinɛ mais o tɛ bɔ a kɔnɔ parce que dɔw bɛ yen transition rectifier rectification nanen présidence falen na o primature falen na o mankan ma kɛ CNT la dɛ an ka hakili t'o la minnu fana bɛ yen n'a ma ɲɛ n'olu ma ɲi n'u b'a kɔnɔ olu b'u ka juguman de k'ale bi donc doit faire très attention an ka réfléchir an ka kow tacogo la bi dɔw bɛ mɔgɔ kɛlɛ la dɔw bolo transition ɲɛna c'est fini pour eux wa dɔw yɛrɛ bɛ tɛ fɛ a ka ɲɛ yɛrɛ chaque fois u bɛ bɔ de u bɛ périmètre nɔgɔlen u b'a dɔgɔya aw yɛrɛ ye mun kɛ de i b'o fɔ an ye u mana bɔ mɔgɔ kɔ mɔgɔ ko don o ye diyagoya mais n'i ma ko dɔ éclaircir a tun tɛ faamuya parce que maaw bɛ k'an suit ni maaw b'aw suit a ye kuma fɔ maaw ye maaw bɛ mun faamuya u b'u yɛrɛ ye kuma minnu kɔnɔ c'est très important
ka bɔ kuma la dɔrɔn ka maliyɛnw wele ka na bɛn na ani cɛsiri on doit être soudé minnu b'a fɔ ko président kɔ loi in a passé conseil des ministres la conseil des ministres jɔn b'a présider de kojo ne bolo président de la transition de dɛ ale de b'a vérifier ni fili b'a la ale ka niveau la ale b'o bɔ a la f'a ka bila ka taa CNT la donc minnu y'a bɔ la u ma dangari premier ministre la u ma dangari gouvernement na u ye dangari kɛ président de la u bɛ fɛ ka président de malo wa a ma dɔn u bɛ fɛ ka président de attaquer u bɛ peuple jɔlen sɔrɔ ɲɛ hali minnu y'a tanto bɛ coup d'état kɛ n'a maa dɔw tun bɛ CNT la an y'o f'i ye u bɛna coup d'état kɛ président na u bɛna jamana mara ka jɔn de to yen n'i yɛrɛ bɛ jamana mara i b'a mara ni jamanadenw de ye o anw jamanadenw ko bi an bɛ Asimu kɔ an b'a fɛ wa Asimu yɛrɛ ko an bɛ peuple ka kumakan de lamɛn a b'o de waleya hali bi an ɲɛ b'a la a b'o de waleya an b'a deli Ala ka t'o sira kan bi an bɛ den i la Ala ka lajarabili sera jamanadenw ma minnu fatura an bɛ Ala deli Ala ka kɛ ka Alaya bonya kama Ala ka kɛ ka kira bɔw kama Ala ka yafu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma u tora facogo la ani minnu sara ka kɔrɔ Ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma ani minnu bɛna to facogo la sini an bɛ Ala deli Ala ka yafa n'u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka ŋaniya ɲɛ Ala ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen ŋaniya ɲɛ n'an ŋaniya ma ɲɛ an bɛ fɛn fɛn kɛ fu don an ka yafa ɲɔgɔn ma mais minnu bolo bɛ se ka jamana tɔw taasi la u bɛ fili la maa ma i ko i b'i cunna intervention na i mana kɛ maa ma Ala k'a cunni ye Ala k'i lebu n'an bɛ taa an bɛ se maaw de sara maaw de taara kaso la maaw de lebura pour que bi an ka bi sɔrɔ e y'o bénéficier kalama fili ka mɔgɔ ta k'a bila yɔrɔ la bi dɛ même le président de la transition kalama ta k'a fili n'o ye jamana constitution ye ça veut dire que constitution an t'a kɔnɔ ten wale dɔ de an se yan o wale bɔra dɔw ka échec la o échec o équipé cogo di an ka hakili kana bɔ o kɔ quand on est expert an ka expert a baara kɛ an ka bɔ mɔgɔ ko baara la an ka mɔgɔw tɔgɔ bila an ka jamana ta jamana de bɛ laban jamana y'anw de ta ye Mali ɲɛ fɛn bɛɛ k'an ɲe an bɛ se ka min kɛ Mali ye Ala ka to an ka se ka k'a ye bi k'aw yɛrɛ fɔ u ka cɛsiri wuli ka jɔ la ka diaspora fo u ka cɛsiri la n'u ka wuli ka jɔ la u ka lamɛn bɛ kunnafoni min d'u ma Ala ko ɲuman segin u faso la don dɔ ni hɛrɛ k'aw fo tuguni ka jamana autorité ka bɛn ɲini ka n'u fan fɛ ani cɛsiri ni wuli ka jɔ n'an bɛ taa an bɛ se Mali kura don Ala k'an bɛɛ sɔrɔ an diinɛ n'an ŋaniya la aw ni ce ni baraji merci. Merci beaucoup. Bawo bawo mun do afɛ waati na an b'a fɔ